যে টুকেল দোকান করে দেখো মোর পুকে বিয়া করে দেবে বলি কইছম সেতে বেলে টুকেল দোকান ঠিক আছে সব কিছু ফিক্স হই যায় আউ জনে কই দিছ ডক্টর বিয়া দুই চার লোকে তো কইছম না টুকেল দেখবার লাগি আউ জনে বি কইছে যে এন্তা কথা তুমি তুমি জান কইছিল তোমার পুর লাগে টুকেল গুটে মু টুকেল গুটে ঠিক করে দেইছি বলি কইছম সে লোকটা কইছি যে ডক্টর বি আর আম্বেদকর র বাবা তো গুটে টুকেল ফিক্স করলে ন দেখলে ন আমার হিসাবে মত পিয়া হেলা বাপা লোক তো কেন আগে ভাল ভালটা দেখমো বলি করে তো দেখি যায় শুনছেন যে টুকেল দেখি যায় যেতেলে টুকেল দেখি যায় শুন যে জানসন যে সে টুকেল র বাপা মা কিয়ে নেই ন সে তার মামু ননা ঘর ন রহুতিছি আউ তার জিंदगी চলতিছি তো যেতেলে টুকেল के भी देखसन देखि दुबा कर आयसन आउ दनी के से पहला देखला टुकेल के कैंसिल कर देसन आ जन अनाथ टुकेल डाथिसी से टुकेल के चॉइस करसन जे एटा मोर पर लागे आनमी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रो नना कहसन कि जे काला दादा तुई मोर भंजार लागि गुटे अनाथ छुआ के रेडी किरा माने बियाह कर देबो काना गुटे तार मान्य रहबा तार किसी मान्य रहबा अनाथ छुआ गुटे के एटा माने बियाह हेबा जे बोली कहसन जे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रो बापा भी गुटे एंता नॉलेज लोग जे जेंता बापा रु सेंता को जन्म हेसन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रो बापा कहसन तार बहन के जे मुई जन टुकेल के माने बाची छे मोर पोर लागि जे दिने देखबो जे मोर पो पूरा सब दिन लागि अमर रही जिबा माने एतकी त्याग करबा जे मोर जन डिसीजन ता नहीं छे जे गुटे गरीब छुआ के मोर जे के बियाह करि छे जे देखबो दिनटे आसबा जे ही बहुत साथ देबा मोर पो के आ दिनटे आइसी रमाबाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रो वाइफ होछन रमाबाई एते त्याग कोले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो बड़ा सवार तक भी पढुथिले न सबु माने पढ़ा भी रमाबाई ही खर्चा करुथिले रमाबाई बहुत कष्ट करी बहुत स्ट्रगल करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जेते बेले बहुत डिग्री हासिल करी धैर्य धरी बहुत पढ़ी कर नहीं के तापर जे लास्ट के हमर समाज रो लागि लड़ले ताकर पूरा जेते बेले एंता हिसाब रे पढ़ा पढ़ले जे नहीं के माने आमे माने गुरे विश्वास